концерти калон ба хотири панҷумии солгарди яке аз беҳтарин устодони санъати Бадахшону Тоҷикистон, ҳунарманд, ҳаҷвиянигор, актёр, дорандаи ҷоизаи ниқоби тиллоӣ яъне «Золотая маска» дар Федератсияи Россия, устод Абдумаҳмади Гулмаҳмад баргузор мегардад. Шириндона башам дурдона башам померед ята Москва. дар меҳмонии устод иштирок доранд Орзу Ҳаловатов, шӯҳрати Мастебек, расули Давлатбек, هر وقت مو خیال بود پریشون جیوشگر غمگین بیومد مو فکر برون جیوشگر خونت در کم Адис Қурбонбеков, اوشالا برم یار ستمگار برم یار جفاکار دیگر نیست تو در کار اوشالا Муҳиб Бекмаҳмадов, در روز از دیار دیم تن بین 100,000 دیم تن عاشق کنار دیم با به تو قین مرکه تلم کجیش تو مکم تلم خودل نداکم Манучери Хайрулло, ومیش قرمور نارانسته از ومیش مور بارانست ومنم لب در سارانست ва инчунин ҳаҷвиянигорони беҳтарини Бадахшонзамин Абдуш ва Суруш. саҳнаи 16 сентябри соли 2017 соати 19:00 метро Маяковская, улица Василеевская 13, дом кино шуморо интизорем.